Praise the Lord. Adlaw karon nga Lunes na nasabta sa atong online morning devotion. Come on, let's start the day right by worshiping our God kay nagpabilin pa ang atong muto nga sige first. The kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Hallelujah. Ikaw ang gininawa sa kinabuhi, ang akong puso ugaho sa matagalaw ning kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka panahon ko, gasawganti ko. Matarong matinudan ka, andam nga mupasalo, umuhilo sa mga kahugawan, mong kini isugid lang. Ikaw ang gininhawa sa kinabuhi, ang akong puso ugaho sa matagalaw ning kalibutan. Umbang kanimo Jesus, maluluwas ka paglaong ko, gasawganti ko. Matarong matinudan ka, andam nga mupasalo, umuhilo sa mga kahugawan, kung kini isugid lang. Tapos kang pasalamatan, tapos ka nga daigon, tapos ka nga simbahon sa tanahigayon. Tapos kang pasalamatan, tapos ka nga daigon, tapos ka nga simbahon sa tanahigayon. Tapos kang pasalamatan, tapos ka nga daigon sa tanang panahon. We give you praise, we give you glory, oh God, we give you honor. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Ikaw ang gininhawa sa kinabuhi, ang akong kusog ugaho sa matagalaw ning kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaong ko, gasawganti ko. Gasawganti
Hallelujah. Dalay ikaw, Diyos, walay susama kanimuga. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka na mo ang halin yung sense na puntagon, Lord, nga imo paminggi enable nga mo bangon o gipabuka pa nimo ang among mga mata. Dini size nga puntagon, Lord, isan pa sa kalidad malinaw hinanap nga katulog nga imong gi-provide tibok gabi o sa imong paghatag ni laing matao nga adlaw Ginoo nga Monday pirmirong adlaw ning simana, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Wala gyud susama kanimo, Ginoo, nga padayon nga nag-sustain kanamo amahan adlaw gabi, Lord, anaa ka. Thank you kaayo sa tanan, Lord. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan. Dawata ang among mga pagpasalamat, Lord. Dawata ang among mga pagday. Dawata ang among mga paghimaya, Lord. Di alamang kanimo kay ikaw ang tagyas tungog himaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo na among Ginoo manluluwas. Amen. So, nasabta sa pagpakli na sab sa balaang kasulatan no naata karon naan ata sa New Testament o gisugdan na natong tako lang ang Book of Matthew o nahibaluan nato sa Book of Matthew nga ang Book of Matthew nga nahimo nga ang Matthew nahimo siya nga kanibitang it was considered a new beginnings, no, nga nagisgot may tungod sa arrival of the Lord Jesus Christ nga kinahanglan si Ginoong Hesus gi-prophesy nga mataw niini nga kalibutan, mataw siya sa pasungan. So nahibaluan nato nga ang Matthew implies that it is a book of new beginnings. So muna no, so atong itakol karon ang chapter 2, nga naghisgot gyud mahitungod sa pagpakatao na ni Ginoong Hesus diha sa pasungan. No, it talks about Jesus' birth and ang iyang ang pagbiyahe, no, nga sa diyang natawo na ni Kagyo sila, ni biyahe sila from Bethlehem to Bethlehem is the small town of Nazareth, no. So ni Kagyo sila ni by instruction of the angel, no, ni lakaw sila, ni biyahe sila paingon sa Ehipto tungod sa death threat, no, death threat ni kaning maotong gi-instructionan sa angel si Joseph o si Mary nga mo biyahe paingon sa Ehipto para ma-preserve ang kinabuhi ni Jesus during that time. So moto nga ni kuan gid sila, ni biyahe gid sila. So muna siya ang sulod sa Matthew nga naghisgot mahitungod sa Jesus birth o sa flight to Egypt nga kinahanglan mo adto sila sa Ehipto para ma-preserve ang kinabuhi ni Ginoong Hesus kay naa may death threat, no. So ang nahisgutan diri, no, nga Jesus' parents came from Nazareth, a small town halfway between the Sea of Galilee. So sa chapter 2 verse 19 and 23 nagisgot ni mahitungod sa pagbalik na po nila. They returned to Nazareth from Egypt after having fled there from the wrath of Herod. No, so wala ra pud nadugay ang pag-istambay nila sa Ehipto, ni balik ra pud sila gikan sa Ehipto balik sa Nazareth dito sa small town of Bethlehem. Nipuyo ra pud sila balik dito sa dihang namatay na si Herodes. No, kinahanglan mamatay si Herod para lang nga makabalik sila puyo sa Nazareth, no. So makita nato nga gibiyahe-biyahe gyud si Ginoong Hesus sa baby pa siya, no, gibiyahe-biyahe siya ni Joseph o ni Mary kay tungod sa pagpaningkamot sa kaaway nga patyon gyud ang mga bata during the time nga nag-edad og 12 years under, no, gikan sa 12 paingon sa ubos nga edad, no, pamatyon. So mo na siya ang sulod sa Matthew chapter 2 og nakita nato ang nakita usab nato nga as the time draws near for Jesus to be born, a mandatory, wala pa natawo si Ginoong Hesus na anay death threat. Kung sa diyang natawo na siya, nagpadayon ang death threat, no, nga pamatyon gyud ang muna siya ang sulod sa chapter 2, no. So dunay mandatory gyud ang Roman census kay naa may census sa unang panahon, gisensus, no, ang mga kuan. So
makita nato ba nga during the time or even before the time that Jesus was born, naa nay mandatory nung kinahanglan kay, because Herod during the time is the highest government official during that time. So makaya niya himuon ang tanan nga gusto niya himuon para ka walay hari nga mataw, walay hari nga kadang ma-threaten ang iyang pagkahari, naapalay mo puli. So hinana ang mindsetting ni Herod. So munang iyang pamatyon ang tanan nga nasultian mo siya sa three wise men nung dunay hari nga mataho, no dunay mataw nini nga kalibutan nga usa ka hari, na because Jesus Christ is a king, no, nga giprophesy in the Old Testament. Mo gani nga diri sa Matthew dinhi nahisgutan gyud ang kinabuhi ni Ginoong Hesus gikan sa iyang pagkatao, no, the prophecy about the birth of Jesus Christ, the prophecy about the life of Jesus Christ, the prophecy about the miracle of Jesus Christ that he has done. Dagan kayo ang gisgutan sa Matthew. So Matthew is the new beginning, the new beginning tungod kay gisgutan ang pag-abot sa usa ka hari nga mao si Ginoong Hesus nga the new government, no, shall be on his shoulder. Muna siya ang mga prophecy sa Old Testament nga nahimo ng fulfillment diri pag-abot sa Matthew. So muna siya ang sulod sa Matthew chapter 2 nga it talks about Jesus' birth and their flight to Egypt. But afterwards, sa dihang namatay na si Herod, nibalik na po sila pagbiyahe, pagpuyo sa Nazareth, or specifically Bethlehem, part of the small town of Nazareth. Nagbiyahe na po sila gikan sa Ehipto pa ingon na sa Nazareth, but during the time of the death of Herod na, kay namatay naman si Herod, ug ang mupuli sa iyang trono as king is ang iyang anak, because baby pa si Jesus during that time, no. But spiritually, Jesus Christ was already king, no, hari na siya, because it was already prophesied in the Old Testament nga pag-abot ni Ginoong Hesus, siya ang maghari sa gobyerno dinhi, sa gobyerno sa Diyos here on earth, diri sa kalibutan, no. So mao na siya ang atong nakita diri sa chapter 2. Gidaot nga natin nakutlo karon sa atong gihisgutan mahitungod sa pagpakatao ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan ug sa iyang sa birth, the prophecy about his life, the prophecy about the miracle of that Jesus Christ has done. So munang hisgutan diri sa book of Matthew. Amen. Naot nga natay nakuto karon og magampot ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit no namong amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa bubo nga oras Ginoo nga imong gialaw nga gamito namo nining sa kabuntagon nga gauban gid kanamo amahan ug tuguti usab nga magampo kami di kanimo amahan mahitungod sa mga kaigsunan nga manarbaho na usab nining adlaw nga Lunes Ginoo nga ikaw magauban kanila ug mag-provide kanila kusog katakos kabaskog sa panglawas samtang panarbaho sila og kaning wisdom usab sa pagmanage sa ilang trabaho Lord. Salamat ug salamat kaayo. Bisan pa man Lord sa mga kaigsunan nga mga estudyante. Salamat usab kaayo Ginoo nga mag-provide kag strong comprehension o mag-provide ka sa mga pambayad sa ilang mga expenses sa school. Sa mga kaigsunan namo nga mga teacher nga busy kay karon Lord sa opening of classes, ikaw usab Ginoo mag-provide kanila kusog katakos Ginoo. Kaalam usab Ginoo magamit nila Lord sa ilang pagkamaestra o God. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga nay mga online nga trabaho Lord, ikaw sa bless kanila man ug magatabang kanila makayanan ra nila ang ilang trabaho diha sa online ug tudloi sila Lord to honor you diha sa ilang trabaho sa online. Mga kaigsunan usab namo Lord nga naay mga business nga gipang manage. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw ang unseen nga partner sa business nila o God aron padayon nga mag-prosper ang ilang business Ginoo tudloy sab sila sa pag-honor kanimo diha Lord sa ilang
diha sa ilang business o God aron nga padayon nga magasinso padayon magprosper ang ilang business tungod kay ang kagahuman Lord sa pagprosper naara gyud sa imong gamhanang kamot. Salamat ug salamat kaayo ni ining tanan dalaygon kagid Lord ning sais kabuntagon gintras namo diha kanimo ang among adlaw nga Monday diha sa imong hingpit nga pangagamhanan, diha sa imong hingpit nga pagdumala ug diha sa imong gamhanang kamot. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ang ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. God bless us all until next